I pozdrav ljudi, i evo ga konačno video sa mog drugog dana ove ture ili ti povratka ka Beogradu. Noć sam prespavao u kampu Rankine kolibe. Fenomenalan smeštaj, zaista za svaku preporuku. Prijatna je noć bila, malo je vetar duvao, ali sve ok bilo. Probudio sam se negdje oko 6 i dok sam se spakovao, bukvalno na drum sam izašao negdje oko 7:30, to jest pola 8. Za ovaj drugi dan ili ti dan povratka kući isplanirao sam rutu da idem skroz Đerdapskom klisurom, uzvodno uz Dunav, do Golupca. Tu sam isplanirao da od Golupca svratim ka manastiru Tumane, poslije toga da idem u manastir Nivnik preko Požarevca autoputem nazad za Beograd. Pa ajde krenem. Posle par minuta vožnja prolazim odmah pored moćnog Đerdapa 1. Sigurno ste svi ekskurzijama u osnovnoj školi ili srednjoj školi prošli, posjetili, obišli Đerdap 1, tako da ne želim mnogo da pričam o tome, više bih stavio fokus na vožnju i uživanje u prirodi. Zaista prelepi predeli za vožnju. Zastao sam na trenutak kod Vidikovca gdje je Trajnova tabla, napravio par snimaka, par fotografija, malo uživao u prirodi i pogledu. Preko puta se vidi put kojim sam juče putovao, na rumunskoj strani. Posle kratke pauze nastavljam svoj put dalje. Zaista nevjerovatan put, toliko sam uživao u vožnji da ne mogu da opišem tako nešto. Zaista ovim putem nisam išao posle ekskurzije još u osnovnoj školi, tamo neke 94. 5. godine, i imao sam želju da prođem ovim putem i to baš motorom i evo, ostvarila mi se ta želja. Moram da kažem da je, iako je bio kraj jula, da je izuzetno bilo onako hladnjikavo, a nažalost nisam računao da će tako biti, nisam ponao postavu za jaknu ili neki duks makar. U kratkim rečima smrzao sam se, ali je vredalo, prelepo, uživao sam, zaista sam uživao. Zaista ne mogu da nađem reči kojima bi opisao koliko je lepa ova ruta. Nisam ovu rutu prošao nikada sem autobusom kada sam tamo 95. 96. godine išao na ekskurziju sa školom.
Nešto nevjerovatno. Preporučio bi svakome koji ima da li motor, da li skuter, bilo šta, da prođe ovim putem, da uživa, zaista da uživa u prelepom. Ne znam da li postoji lepši put u Srbiji od ovoga. Nešto nevjerovatno. I vraćam se opet na onu misao jednog bajkera, da vožnja motorom nije samo uživanje u osjećaju tog vetra i vožnje motorom, nego je uživanje u tome što se može osjetiti i miris prirode kroz koju prolaziš. Moram da naglasim da je deonica puta kroz Srbiju zaista mnogo bolja i kvalitetnija nego kroz Rumuniju. I zaista se vidi da putari održavaju ovaj put. Put kojim ću sada proći je jedan prelepi mali Porečki zaliv koji se nalazi nadomak Donjeg Milanovca. Prelepo za vožnju, vidjet ćete. Svratio sam do Lepenskog Vira, ali pošto sam došao pre 9, a u 9 se otvara
arheološki lokalitet, tako da nisam mogao da ga posjetim unutra. Između mesta Brnjica i Golubac nalazi se jedan kamenolom. Bajkerima savjetujem da tu da uspore i voze pažljivije zato što je na putu dosta peska i prašine i zna da bude zeznuto. Polako stižem u Golubac. U Golubcu sam rešio da napravim pauzu za doručak i da nastavim svoj put dalje. Zanimljiva stvar da u restoranu gde sam doručkovao došao je čovek sa motogucijem. Tu smo se onako malo popričali u vezi motora, upoznali se, razmenili brojeve telefona. On nastavlja svoj put ka Zaječaru sa ekipom Moto Guzzi Fund Srbije. Nisam svraćao do Golubačke tvrđave zato što imam neki plan za jednu rutu, ali sljedeće godine. Prolazim kroz Golubac i nastavljam ka manastiru Tumane. Stigao sam u manastir Tumane. Zanimljiva stvar što taj dan, baš kada sam došao, je bio praznik sabor Svetog Arhangela Gavrila, a sama crkva manastira Tumane je posvećena Svetom Arhangelu Gavrilu. Eto, slava Bogu.
Odmah posle posjete manastiru Tumane vratio sam se za Golubac i preko Velikog Gradišta otišao za manastir Nimnik. Stvarno prelepo i neverovatno koliko je širok i velik Dunav u Golubcu. Zaista kao da se na nekom jezeru ili na moru. Polako stižemo u manastir Nimnik, koji je posvećen Svetom Nikolaju Mirlikijskom. Crkva potiče negde iz 14. veka. Zanimljiva stvar je da odmah pored crkve se nalazi jedna mala kapela u kojoj se nalaze mošti Svete Nikoline, mučenice Nikoline. Zaista je prelep manastir. Moja preporuka ko može da svrati, pogotovo subotom i nedeljom kada je tu iguman otac Jelisej koji čita molitve za zdravlje i tako. Dalje put nastavljam preko Požarevca ka autoputu i autoputem nazad za Beograd. Autoput, i to nisam želeo mnogo nešto da snimam, zato što i nije nešto interesantan put. Uglavnom, ono što bih hteo da, ajde da kažem, da ponovim je da stvarno ovu rutu i ovaj put preporučujem svim ljudima koji imaju bilo šta, da li motor, da li skuter, znači samo da je na dva točka, što kaže, i da žele da uživaju. Prelep put, stvarno iskustvo koje ću ponoviti ponovo, sigurno. Vidimo se u nekoj sljedećoj avanturi. Hvala na pažnji, pozdrav!